14 লক্ষ তিপ্রাসাকে অধিকার দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ফেব্রুয়ারি 2025 সালে। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এই নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রেখেছেন। কি বলেছেন তিনি, সেই বক্তব্য অবশ্যই আপনাদের শোনাবো। ত্রিপুরায় এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বিশেষ বৈঠকে বসেছিলেন তিপ্রাসার অধিকার নিয়ে। তিপ্রাসাকে সমস্ত অধিকার তুলে দেবেন ফেব্রুয়ারি 2025 মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুনুন কি বলেছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর। 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর এই বক্তব্য শোনা উচিত। যারা তিপ্রাসার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করে থাকেন, আলোচনা করে থাকেন, আপনারা শুনুন, তারপরেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্য के ऊपर बात हुआ था। नॉट ओनली होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, मेरे तरफ से सीएम थे, बीके रंखोल थे, चेयरमैन थे, और उनकी तरफ से होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईबी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एके मिश्रा एंड 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे मीटिंग में। और हमारा एक अभी तक 4 राउंड्स हो गए मीटिंग का। 17 जनवरी को 5th राउंड का मीटिंग होगा और होम मिनिस्टर ने कहा है कि वो आशा करते हैं कि फरवरी तक इसका फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकल जाएगा। इसमें 4 राउंड्स हो गए मीटिंग का। 17 जनवरी को 5th राउंड का मीटिंग होगा और होम मिनिस्टर ने कहा है कि वो आशा करते हैं कि फरवरी तक इसका फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकल जाएगा। इसमें हमारा लैंड राइट्स, political rights, constitutional rights, representation in the EDC and the assembly, डायरेक्ट फंडिंग और बहुत चीज है जो हमारे कम्युनिटी से रिलेटेड है, तिप्रासा कम्युनिटी से, उस सब में फुल एंड फाइनल डिस्कशन होगा। और आई एम वेरी हैप्पी दैट द होम मिनिस्टर का जो रिएक्शन था वो पॉजिटिव था। आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड सब चीज में समय लगता है, लेकिन क्योंकि हम अपने लीगली और हम कॉन्स्टिट्यूशनली अपने लाइन में हमने एक अच्छा पोजीशन दिया है, तो उनको भी लगता है कि त्रिपुरा के जनजाति को, और स्पेशली लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, कि अगर त्रिपुरा और इंडिया को और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा करना है तो सबसे पहले त्रिपुरा के हानि बुसा को इनको एम्पावर करना पड़ेगा। और एम्पावरमेंट का मतलब होता है लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कुछ ही बोला था, सही ना? कोई जनता सीपीएम से है? नहीं, सीपीएम कांग्रेस तो नाम नहीं है, नाम नहीं है। इंडिया जब पाकिस्तान से खेलता है और जब जीत रहा है तो जीतने के बाद ही सेलिब्रेशन होता है। बहुत चीज मैं जानता हूँ, बहुत लोगों ने, जिसने सवाल पूछा था उसने एक समय सवाल पूछा था कि एके मिश्रा कौन है? कौन है एके मिश्रा? आपने सब देख लिया, पूरा तो एके मिश्रा है ही नहीं इंसान। आपने अपने आंखों से देखा है? आपने नहीं देखा एके मिश्रा को? नहीं देखा? किसने देखा? देखा है ना? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? तो लोगों का सवाल है, सवाल पूछना, क्योंकि उनका आइडिया ही कुछ और है। अगर आपको विश्वास नहीं है होम मिनिस्टर से, तो आप जाके किसी और को होम मिनिस्टर बना दीजिए इंडिया का। वो पावर है हमारे पास? नहीं है। आज के दिन मैं वही कह सकता हूं जो मुझे मेरे लीडर्स बीके रंखोल, सीएम, चीफ मिनिस्टर, सबके सामने बात किया गया है। आप हर स्पीच में सीएम का एक एक शब्द को डाइसेक्ट करेंगे। ये पहला बार है। पहला क्या होता था, होम मिनिस्टर त्रिपुरा में 10 साल में एक बार आता था 1 घंटे के लिए। इस बार त्रिपुरा में होम मिनिस्टर आया है 3 दिन के लिए। इसको आप लोग ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि हर चीज में हम लोग नेगेटिव लाइन में जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 17 तारीख को बात हो रहा है। अगर आपको लगता है लैंड राइट्स नहीं मिलेगा, तो वो जो लोग आवाज उठा रहे, जिसका नाम भी नहीं है, उनको बोलिए आवाज उठाने के लिए। आप उनके ऊपर, जिसका नाम आपको मालूम नहीं है, उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे, और जो राइटिंग में लैंड राइट्स के बारे में लिख रहा है उसके बारे में विश्वास नहीं करेंगे। तो एज अ मीडिया, यू आर अ यंगर सिस्टर टू मी, आई वुड लाइक टू से बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट टेक्स देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, इट टेक्स 3 साल लगता है घर बनाने के लिए, 1 घंटे में घर जला सकते हैं आप। तो लोगों को इमोशनल करके, गुमराह करके, अगर हम लोग गलत चीज बोलेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं लैंड राइट्स के लिए फाइट कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आई एम एजुकेटेड पर्सन।
आई हैव स्पोकन इन हार्वर्ड, आई हैव स्पोकन इन कैम्ब्रिज, आई हैव स्पोकन इन पार्लियामेंट। मैं गधा तो नहीं हूं कि मैं लैंड राइट्स को छोड़ के बात करूंगा। आज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, 13 एमएलए है मेरे पास, 19 एमडीसी है। मुझे पागल कुत्ता ने काटा है कि मैं अपने लोगों के बारे में नहीं बात करके कुछ और बात करूं। तो जो लोगों के पास कुछ खोने का नहीं है वो लोग ही ये सब बात उठाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो आम जनता है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके पास एजेंडा है। उनका एजेंडा कुछ और है। कभी त्रिंग के बारे में बात करेंगे, कभी क्रिसमस हिंदू क्रिश्चियन के बारे में बात करेंगे, कभी अभी जब लैंड राइट्स मिलेगा तो इनलाइन परमिट के बारे में बात करेंगे, इनलाइन परमिट मिलने के बाद अगर तिपरायन के बारे में बात करेंगे, तिपरायन मिल गया तो सेपरेट कंट्री के बारे में बात करेंगे। कोई लोग कभी खुश नहीं होंगे। मुझे अपने लोगों को एक स्टेप आगे ले जाना है और वो मैं ले जाके रखूंगा। पुष्प बंद पहले इसका क्या हो? नहीं चलेगा तो आंदोलन की बंद किया है, आज बात नहीं होगा। किसी बात का आंदोलन? चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, टूरिज्म मिनिस्टर से बात करूंगा, होम मिनिस्टर से मेरा बात हो गया है। और हमारा, आप लोग ने अकॉर्ड पढ़ा भी नहीं, अकॉर्ड में क्या लिखा है? नीर महल, उजयंत पैलेस, पुष्पवंत पैलेस, मालची निवास, ये सब जो हिस्टोरिकल साइट्स है, इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द ईडीसी, नॉट मालची निवास बट नीर महल। ने जो कहा है तो आप क्यों, आप महाराजा से बात कर रहे हो, मैं अपने लेवल में अमित शाह से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ में क्या बात कर रहे हैं? सरकारी मांगा है ये सब। आप देखो, अपना स्टेटस को उठाओ। आप हानि बुसा हो, आप तिपरा जक हो। तिपरा जक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगा, तिपरा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ बस। वो अगर मेरे तरफ से तो मुझे मेंबरशिप दे देने उनका पार्टी का, मैं उनको भी, उनका पार्टी को भी उठा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। সমস্ত তিপ্রাসা রাজ্যের 40 লক্ষ জনগণ যে আলোচনা সমালোচনা একদম মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরকে কখনো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, সমালোচনা করতে করতে বিদ্ধ করেছেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনকে। যারা বলেছিলেন একে মিশ্রা কন হ্যাঁ, একে মিশ্রা আসবে না, একে মিশ্রা কন হ্যাঁ, তাদের জন্য, তাদের গালে কি এবার একটা থাপ্পড় দিলেন না মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর? একে মিশ্রা রাজ্যে এসেছেন, বহু আগে এসেছিলেন, আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে এসেছেন, এসে মহারাজ প্রদ্যোতের সাথে মিটিং করেছেন, বৈঠক করেছেন। কি বলবেন? এবার 2025 সালে ফেব্রুয়ারি মাসেই তিপ্রাসার সমস্ত অধিকার পেয়ে যাবেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সেই অনুষ্ঠানে, সেই প্রোগ্রামে, সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, যারা সমালোচনা করছিলেন তারা করতে পারেন। সমালোচনা আমাদের একটা প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে, কারণ আমরা সবসময় পজিটিভের চেয়েও নেগেটিভ বেশি ভাবি। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিল, 7 কোটি মানুষের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণী। এই কথাটাই চিরসত্য। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর যদি তিপ্রাসাকে অধিকার দিতে পারে, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, ওনাদের চেয়ে কি আমি আপনি খুব বেশি ভালো বুঝি? ওনারা কি বুঝেন না? ওরা কি এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে? ওনারা কি এমনিতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছে? যোগ্যতা, দায়িত্বশীলতা, অভিজ্ঞতা সব কিছু তো রয়েছে তাদের। ওনারা বিচার বিশ্লেষণ করে তিপ্রাসাকে অধিকার দেওয়া উচিত মনে করেছেন। তিপ্রাসাকে তাদের ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক, কালচার, হিস্ট্রি, ডেভেলপমেন্ট, ডাইরেক্ট ফান্ডিং এবং তাদের 125 অ্যামেন্ডমেন্ট কনস্টিটিউশন সলিউশন দেওয়া উচিত মনে করেছেন, তাদেরকে দেওয়া উচিত। কেন তারা পিছিয়ে থাকবে? তারা কেন উন্নয়নের বাইরে থাকবে? তারাও তো এই রাজ্যের দাবিদার, অংশীদার, তাদেরকে কেন দেওয়া হবে না সেটা বুঝতে পেরেছেন। স্বাধীনতার 78 বছর পরে তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন, বহু আগে থেকে সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তো আমরা কেন সেটাকে সমর্থন করব না? 100 বার করব। তারা যদি অধিকার পায়, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আরও একটু ডেভেলপমেন্ট হবে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটাকে সমর্থন করছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে তিপ্রাসাদের তাদেরকে সমর্থন করছেন, আমরা কেন করব না? অবশ্যই করব। আমরা পাহাড়ি বাঙালি তো ভাই ভাই, আমাদের মধ্যে তো কোনো শত্রুতা নেই। ওরা তো আর বাংলাদেশ থেকে আসেনি, ওদেরকে কেন সমর্থন করব না? ঘুম থেকে উঠলে আমরা পাহাড়ি ভাই বোনদের, উপজাতি ভাই বোনদের দেখছি, ওরা আমাদের দেখছে। আমরা ওদের বাড়িতে কাজে যাচ্ছি, ওরা আমাদের বাড়িতে কাজে আসছে।
একই বাজারে আমরা একই সাথে আছি, একই বাড়িতে আছি, একই রাস্তায় হাঁটছি, কেন ওদের সাথে বিরুদ্ধে যাব? ওদের বিরুদ্ধে কেন কথা বলবো? আমরা নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেল থেকে সবসময় 14 লক্ষ তিপ্রাসার সাথে সমর্থন করেছি, তাদের দাবিকে আজও করব, ভবিষ্যতেও করে যাব। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এই রাজ্যের মহারাজ, তার শরীরে রাজরক্ত বইছে, তিনি অধিকারের জন্য লড়াই করছেন, তাকে সমর্থন করছেন। আমরা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন বহু আগে, বা এসেছেন নির্বাচনের আগেও, 1 ঘন্টার জন্য, 2 ঘন্টার জন্য, 5 ঘন্টার জন্য, কিন্তু এই মানুষটি 3 দিনের জন্য ত্রিপুরায় এসেছেন, ব্রু ল্যান্ড দিয়েছেন, ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা বলেছেন, বেকারত্বের কথা তুলে ধরেছেন, সমস্ত দিকেই তিনি লক্ষ্য দিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদেরও বুঝতে হবে, সরকার তার জায়গা থেকে যাই করুক না কেন, অন্তত দেশের ভালোর জন্যই করে যাবে, রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই করে যাবে। এটা ভুল নাকি সত্য সেটা দেখা যাবে পরে। কিন্তু মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন যে বিষয়ে লড়াই করতে যাচ্ছেন, যে বিষয়ে লড়াই করেছেন, তার দাবি পূর্ণ হোক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ঘোষণায় নিশ্চয় করে আপনারাও খুশি হবেন। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী আপডেট পেতে।